या तो दीवाना से या तू जिसे तौफीक दे, वरना शादी करके मुस्कुराता कौन है। चाय मैं खुद सुबह बनाता हूँ, काट खाने को मुझे दौड़ती है, नाश्ता करने को जब उठाता हूँ। भाई आपने कभी किसी जंगल में किसी जानवर को शेर के खिलाफ आवाज उठाते देखा? मेरी बेगम ने मुझे बैठने को नहीं कहा तो मैं भला कैसे बैठ सकता हूँ। उस दिन कपड़े धोने के साथ साथ बर्तन भी धोने थे, घर की सफाई भी थी, इस वजह से मैं नहीं जा सका। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट गुड़िया रानी बड़ी सियानी। शायर लिखता है, या तो दीवाना से या तू जिसे तौफीक दे, या तो दीवाना से या तू जिसे तौफीक दे, वरना शादी करके मुस्कुराता कौन है। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम इस बात को गलत साबित करेंगे और आज हमारे साथ ऐसी एक शख्सियत मौजूद हैं जो शादीशुदा होने के बावजूद भी मुस्कुराते हैं। तमाम शादीशुदा शोहर जो शादी करके फंस गए हैं, आज के प्रोग्राम में हम उन्हें फार्मूला बताएंगे कि वो अपनी शादी को कैसे गुजारें। तो प्रोग्राम को मिस मत कीजिएगा और आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। वैसे मेरे लिए एजाज़ की बात है कि आज हमारे प्रोग्राम में एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो शादीशुदा होने के बावजूद मुस्कुरा रहे हैं। मुझे ज़रा गौर से देख लीजिएगा और 2-4 तस्वीरें भी बना लें। मेरे जैसे शख्स आपको कहाँ मिलेंगे। वैसे मैं आपके प्रोग्राम में आकर खुश नहीं हूँ। अरे भाई, हमने आपको इतनी इज्जत दी, इतने प्यार से बुलाया और आप खुश नहीं हैं? भाई इसलिए खुश नहीं हूँ कि आपने मेरी बीवी को नहीं बुलाया। अरे ये तो हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट ही नहीं है। अच्छा मुझे ये बताएं, 20 साल हो गए आपकी शादी को, आप कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कभी भी आपकी अपनी बीवी के साथ लड़ाई नहीं हुई? भाई लड़ाई तो हुई थी, मगर लड़ाई ख़त्म होगी, इसलिए कि अगर इंसान ना लड़ना चाहे तो लड़ाई हो ही नहीं सकती। अरे वाह, क्या बात है। तो हमारे नाज़रीन को भी बताएं कि ऐसा क्या फार्मूला आपने अपनाया? वो फार्मूला ये था कि एक मरतबा लड़ाई जब हुई थी कि मुझे मेरी बीवी के धुले हुए कपड़े पसंद नहीं आए थे, लेकिन लड़ाई ख़त्म। फिर लड़ाई ख़त्म कैसे हुई? भाई कपड़े मैंने खुद धोने शुरू कर दिए। भाई इंसान ना लड़ना चाहे तो लड़ाई हो ही नहीं सकती। वैसे ये तो बड़ा कमाल फार्मूला है, आपको तो इस बात पर मैं दाद दूंगी। वैसे ये बताएं, आपको अपनी बीवी के हाथ का कौन कौन सा खाना पसंद है? भाई ऐसे मौके पर मुझे एक शेर याद आ गया, अगर इजाज़त दें तो सुना दूं। ऐसी कैफियत में भी आपको शेर याद आ रहा है, चले सुना ही दें फिर। बीवी मेरी तो सोई रहती है, चाय मैं खुद सुबह बनाता हूँ, काट खाने को मुझे दौड़ती है, नाश्ता करने को जब उठाता हूँ, उसकी किसी बात को मैं बुरा नहीं कहता, उसके हर जुल्म पर मुस्कुराता हूँ। यानी कि आप मान रहे हैं कि आपकी बीवी आप पर जुल्म करती है, तो आप अपने जुल्म के खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाते, एहतजाज क्यों नहीं करते? भाई आपने कभी किसी जंगल में किसी जानवर को शेर के खिलाफ आवाज़ उठाते देखा है? यकीनन नहीं देखा होगा, इसलिए कि उन्होंने जंगल में रहना होता है। इसीलिए आपने घर में रहना होता है, तो आप अपनी बीवी के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते। जी नहीं उठाता। वाह, कमाल का फार्मूला लगाया आपने, आपकी जहानत की तो दाद देनी पड़ेगी। वैसे शहजाद साहब मुझे ये बताएं, जब आप अपनी बीवी के साथ कहीं जाते हैं तो लोग क्या कहते हैं, मतलब उनकी क्या फीलिंग होती है? क्या फीलिंग होनी है, ये लोग तो हमारी शादीशुदा लाइफ को देखकर जेलस होते हैं, जेलस। मैं अपनी बेगम के साथ कुछ दिन पहले उसकी सहेली के घर चला गया, तो मैं वहाँ खड़ा रहा, तो उन्होंने कहा, भाई शहजाद साहब आप बैठते क्यों नहीं? मैंने कहा, भाई मेरी बेगम ने मुझे बैठने को नहीं कहा तो मैं भला कैसे बैठ सकता हूँ। फिर उन्होंने कहा, शहजाद साहब आप बोलते क्यों नहीं हैं? मैंने कहा, वो कहेंगे तो मैं बोलूँगा ना। उफ मेरे खुदाया, जब एक शोहर बीवी के इजाज़त के बगैर एक लफ्ज़ नहीं बोल सकता तो लड़ाई होनी कहाँ से है? वैसे ये तो जुल्म है, जानवरों के भी हकूक़ होते हैं और यहाँ शोहर को उसके हकूक़ नहीं मिल रहे। कहाँ हैं वो तंजीमें जो इंसानियत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाती हैं? ना 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 ना, तंजीमों पे कोई बात ना करना। उन्होंने तो मुझे अवार्ड के लिए नामजद किया था, भाई मैं अपनी मसरूफियत की वजह से नहीं जा सका। आपको उन्होंने इतनी इज्जत दी और आप गए ही नहीं, क्यों? भाई मसरूफियत ज़्यादा थी, उस दिन कपड़े धोने के साथ साथ बर्तन भी धोने थे, घर की सफाई भी थी, इस वजह से मैं नहीं जा सका।
اور آپ نے بھی اپنے گھر میں رہنا ہوتا ہے، اس لیے آپ ان کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، آپ کو گھر کے سارے کام کرنے پڑتے ہیں، آپ تھک تو جاتے ہوں گے۔ بھائی عادت سی پڑ گئی ہے، بلکہ اس عادت سے میں آپ کو بتاؤں، ایک دفعہ ہم کسی کے گھر میں مہمان بن کر چلے گئے، بس جیسے ہی کھانا ختم ہوا میں نے فٹافٹ برتن اٹھانے کی وہ تو بیگم نے کہا یہ اپنا گھر نہیں ہے۔ پھر بڑے مزے سے میں ایک ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھ گیا، میں نے کہا آج ہم مہمان ہیں۔ ویسے آپ اپنی بیوی کی ڈر سے مانے یا نہ مانے، آپ کی بیوی آپ پر ظلم کرتی ہے، میں تو کہتی ہوں آپ FIR کٹوا دیں۔ FIR یعنی تھانے جاؤں؟ بھائی تھانے والوں نے تو خود اس کو 50 لاکھ روپے کا انعام دیا ہے۔ 50 لاکھ کا انعام؟ وہ کیوں؟ بھائی ایک مرتبہ گھر میں ایک خطرناک ڈاکو ان ہو گیا، بیگم نے اس کی وہ چھترول کی، پولیس والوں نے کہا بھائی آپ تو بہت دلیر خاتون ہیں، آپ نے اتنے بڑے ڈاکو کو پکڑوا دیا، یہ 50 لاکھ روپے تمہارا انعام ہے۔ بعد میں بیگم پریشان ہوئی، اس نے سمجھا کہ شاید میں نے سمجھا یہ شہزاد صاحب ہیں، اس لیے اس کی چھترول کی اس نے۔ ایک دفعہ میں گیا گھر پہ تو دیکھا تو ان کے قدموں میں ایک سانپ بیٹھا تھا، مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے کہا میری بیوی کو کاٹنا چاہ رہا ہے یہ۔ میں نے اس کو مارنے کی کوشش کی، اس نے یوں دیکھا میری طرف، کہنے لگا بھائی مجھے مت مارو، میں اسے ڈسنے نہیں آیا، میں تو ان سے زہر ایزی لوڈ کرانے کے لیے آیا ہوں۔ توبہ توبہ، اتنی خطرناک بیوی! بھائی آج کل سب بیویاں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ شہزاد صاحب اب تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ آپ کی بیوی ظالم ہے۔ بھائی ظالم تو ہے، لیکن یہ بات اس کے سامنے ایک کہے گا کون؟ میری بات سنیں، ظلم کے خلاف خود آواز اٹھانی پڑتی ہے، کوئی کسی کے لیے نہیں بولتا۔ ایکسکیوز می، ایک کال آئی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو لے سکتا ہوں میں؟ کٹ کر دیں، آپ پروگرام میں بیٹھے ہیں بھائی۔ کیسے کٹ کر دوں؟ بیگم کا فون ہے، میری گھر والی کا فون ہے، میلی زال کا فون ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہیلو بیگم، ہاں میں آپ کی ہی تعریف کر رہا تھا، بڑی لمبی زندگی ہے جی، آپ کی کال آ گئی اوپر سے۔ مروا دیا نا مجھے۔ آپ اینکر لوگ ہوتے ہی ایسے ہیں، اگر کوئی دو دوست ہنستے مسکراتے آپ کے اسٹوڈیو میں آ جائیں، اس وقت تک آپ ان کی جان نہیں چھوڑیں گے جب تک وہ ایک دوسرے کا گریبان نہ پکڑ لیں۔ اب تو مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ گھر جاتے ہوئے کسی ڈاکٹر کو بھی ساتھ لے کر جانا پڑے گا تاکہ موقع پر وہ میری مرہم پٹی تو کر سکے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ شادی شدہ لوگ کیسے زندگی گزارتے ہیں۔ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ شادی کرنے کے بعد وہ خوش ہیں تو یہ سراسر جھوٹ ہے۔ میں اپنے پروگرام کا اختتام ایک شعر سے کرنا چاہوں گی۔ نہ شیر شادی شدہ کو، نہ چھیڑ شادی شدہ کو، نہ جانے دل سے کیا نکلے، برا نکلے بھلا نکلے، نہ جانے بد دعا نکلے۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ گڑیا رانی بڑی سیانی کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک نئے پروگرام میں نئے گیسٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔